Oro tini tam ni bagai paimani जों आरो दिनै मेलेरिया नतुयै जों सामु खानाय हेफेमोन एदो आरो जों मेलेरिया माज स्क्रिनिं माने उजान मैदान गामि अ जागा आंखा बेकवाइड एरिया अ जागावा जों जुदि आबनो बरंनो नाया हांखाय बरक मेलेरिया मानजागै तो हांखाय बरक तो अ बाय हॉस्पिटल बे अनेक चालु बरंनो जों आबन बागाय अरो फायो जों टेस्ट मा खायफैका फायो koijan ana rok tini test na hajakha जों दिनै टेस्ट खायका टोटल 36 इनका आरो ने बिसिंग तंग पॉजिटिव 3 जना खरं नि हिंका पीएफ पे खरक संखा पीवी पॉजिटिव हिंका चेराय 5 बसरनि चेराय acha angkai mo sabo organize khai sab khai ka हिंका जों तुलसीकर ब्लॉक नि होइते जों ते और चांपर पीएससी नि होइते जों फाय acha अंडर इस चांपसरा hambai Tini Paiman in Kai or emergency malaria health camp kind of Nibagi Kayo. Okay, malaria screening Kaika and Kai Jung malaria screening simi at J Bitinang Mani Omorobo Viklanka. koijan angko test khajaka Total screen Kaiman in Kai 36. angkai positive rok ma manjakha Positive Funkai, Tinzana Manka, PF Dizana Kai, PV Exona. angkai angko aron bisingo koijan female koijan male rok manjakha na cherai rok khai to tong Cerai exon Kai female lesser male com. Female basic. nong mo kami khai Ozan Maidan Kanzan Modern.